بالو هاد لا طارت متكونه من بات سابلي اون كوش دو كريم aux amandes. نشوفوا مكونات لا بات سابلي. La pâte sablée en général تتخدم de deux manières, ou bien par crémage إلى الزبدة تاعكم elle est à température ambiante تسمى ramolli, ولا الزبدة تكون عندكم باردة خرجتوها من الفريغو ديروا un sablage, c'est-à-dire vous allez travailler le beurre avec la farine وديروا شغل الرمل. مي هنا راح تخدموا يديكم. انا جو بريفير ندير par crémage comme je suis en train de faire. كاع لي بات تاعي هكذا نخدمهم. Vous pouvez bien sûr utiliser la margarine. La texture, c'est d'ailleurs mieux que le beurre. Le goût, le beurre c'est mieux. Donc j'ai rajouté la farine. Bien sûr tamisé. Donc j'ai mis le zeste de citron. La vidéo de le zeste de citron. Je vous avoue qu'avec la vanille c'est mieux parce que le citron يدرى من بعد على la crème aux amandes qu'on va mettre dessus. Donc il vaut mieux utiliser de toute façon صندوق الوصف ديالكم بلا vanille. Donc من بعد نلمو tout simplement avec la maryse ونحطوها في الفريجيدير حتى تبرد. فوق لا بات سابلي نحطو لا كريم aux amandes وهما المكونات تاعها. Alors pour la crème aux amandes كيش نديروها c'est-à-dire نفس المقدار. هنايا pour la tarte تاعي تاع à peu près 26 سم لازم لكم 100 غرام. 100 غرام من لي زاموند يكونوا مرحيين bien sûr, poudre ولا un peu concassé, c'est comme vous voulez. و100 غرام تاع السكر, انا درت سكر بغا تقدروا ديروا سكر نورمال, و100 غرام تاع الزبده, وتلموا كل شيء ب 100 غرام تاع لي زو. تقدروا تسيبوا لي كريم aux amandes في لي سيت ولا لي بلوغ ولا ميم لي ليف دو كويزين يزيدوا شويه فرينه. مو جيم با خاطرش تجي لا كريم aux amandes تاعنا ناشفه. هاي la crème aux amandes تاعنا واجده. maintenant place au montage. Alors pour le fonçage نحطوا لا بات تاعنا اللي خرجناها من الفريجيدير حتى بردت مليح ونحلوها بين دو بابي كويسون ولا بابي فيلم سكو vous avez. هنايا نقلبوها هكذا باش ما تلصقناش كيما حليناها تلصقنا في لوطر كوتي ومن بعد نوغا دو مال نخرجوا نحو لو بابي كويسون. لو سيرك لا باتيسري تاعي في 23 سم. الا تحبوا الا عندكم 26 سم تجيكم لا طارت سوا pour un cercle de 26 cm. Donc voilà, on travaille comme ça, même s'il y a des petits incidents, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, لازمها vraiment تبرد باش نقدروا نخدموها. Voilà, donc on va نحو les bords proprement avec un rouleau à pâtisserie. Il ne faut pas oublier de piquer la tarte باش ما تتنفخش. Et maintenant, place au montage. Alors maintenant le montage. نحط قدامي la tarte foncée et piquée, la crème aux amandes, les poires pochées et les amandes effilées. Pour les poires pochées, moi j'en ai utilisé 5. هاد les 5 نكون قشرتهم bien وفرغت les pépins هادو qui sont à l'intérieur. نحكهم نقطعهم bien sûr, نقطعهم ونحي لهم هذوك لي بيبان. après je les frotte avec du citron. ومن بعد je prépare un sirop de pochage. هذا le sirop تسيبوا les ingrédients تاعو في صندوق الوصف ولا la barre d'infos. une fois يطيبوا هاد les poires, comment savoir? c'est نرفدوا un couteau ou on l'enfonce la demi-poire. Il a le couteau هذاك يحبط facilement, ça veut dire que la poire تاعنا طيبه. يعني qu'il faut pas
طيبوهم بالبزاف. دونك نورمالمون ان جينيرال 15 مينوت à 20 minutes ça suffit. فوالا نحطوا لي بوار تاعنا هكذا en cercle. Voilà, il y a une petite remarque, les poires هادو نكون شلحتهم, c'est-à-dire que j'ai un peu coupé, pas complètement, mais je vais dans la profondeur, les trois quarts de la profondeur. Comme ça, le but تاعها déjà c'est plus joli, moi je trouve, كي يكونوا هكذاك مشلحين. وen plus كي واحد il prend avec le morceau de tarte, quand il enfonce sa fourchette, il تقطع له la poire facilement. Voilà, donc هكذا. Bon, le décor chacun comme il aime, كاين يحطوا la poire في le milieu. Voilà, donc انايا درت هكذا simplement. ومن بعد نديروا les amandes effilées, puis on enfourne au four préchauffé 180 درجة مدة 30 دقيقة ولا أكثر كل وحدة والفوق تاعها. Voilà, notre tarte après cuisson, طابت bien. Laissez-lui le temps de bien cuire. لازم تكون محمرة. أنا خدت لي 30 minutes 35 minutes. نتوما تقدر تاخذ لكم 40 minutes. المهم لازم تكون bien cuite. Voilà, je vous coupe un morceau. C'est une tarte تاع قهوة تاع elle est bonne, elle est facile. جربوها, قولوا لي إلا عجبتكم. وإذا عجبتكم الوصفة تاعي un encouragement ne serait pas de refus. إن شاء الله نتلاقاو مرة جاية. سلام.